سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد قست القلوب فهي ما بين شواغل الدنيا وصوادفها وملهياتها، ثم إذا أفاقت فإذا هي تفيق إلى نكبات وهموم وغموم تتجاذبها. فإذا حديث الرقائق والرغائب، إذا الحديث المخوف والحديث المرقق غريب عن القلوب، غريب على الآذان، قلما تنصت إليه وقلما تسمعه. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بمواعظ توجل منها القلوب وتذرف منها العيون وترتعد منها الفرائص. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه بكلمات قليلات يسيرات مباركات، فيقول لهم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فما أن يتتام هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخفض الصحابة رؤوسهم ويكبوا بوجوههم ولهم ضجيج وخنين بالبكاء. أما إن نفوسنا بحاجة إلى أن نوردها المواعظ والنذر ونذكرها بما خوف الله سبحانه به عباده وحذرهم منه. وقد حذر المولى جل وعلا حذر عباده أشد التحذير، وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار ومن دار الخزي والبوار. فقال المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال سبحانه: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. فوالله ما أنذر العباد وخوفهم بشيء قط هو أشد وأدهى من النار. وصف لهم حرها ولظاها، وصف لهم طعامها وشرابها، وصف أغلالها ونكالها، وصف حميمها وغساقها، وصف أصفادها وسرابيلها، وصف ذلك كله، حتى إن من يقرأ القرآن بقلب حاضر ويسمع وصف جهنم فكأنما أقيم على شفيرها، فهو يراها يحطم بعضها بعضا، كأنما يرى أهل النار
يتقلبون في دركاتها ويجرجرون في أوديتها، كل ذلك من المولى جل وعلا إنذارا وتحذيرا. وكذا خوف نبينا صلى الله عليه وسلم من النار وحذر وتوعد وأنذر، وكان شديد الإنذار شديد التحذير من النار. وقف على منبره صلى الله عليه وسلم فجعل ينادي ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وعلى صوته حتى سمعه أهل السوق جميعا، وحتى وقعت خليصة كانت على كتفيه فوقعت عند رجليه من شدة تأثره وانفعاله بما يقول. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. أيها الإخوة في الله، ثم أصبح الحديث عن النار وعذابها حديثا خافتا لا تكاد تتحرك به الألسنة ولا تستشعره القلوب ولا تذرف له العيون، حديثا غريبا عن المسامع بعيدا عن النفوس، مع أن ربنا جل جلاله قد ذكرنا بها غاية التذكير وحذرنا منها أعظم التحذير. ألا فلنشعر القلوب بشيء من أحوالها ولنذكر النفوس بشيء من أهوالها، عسى قسوة من قلوبنا تلين وغفلة من نفوسنا تفيق. فإن سألت عن النار فقد سألت عن دار مهولة وعذاب شديد، إن سألت عن حرها وعن قعرها وعن حميمها وزقومها وأصفادها وأغلالها وعذابها وأهوالها وحال أهلها، فما ظنك بحر نار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ما ظننا بحر نارنا هذه التي نوقدها جزء واحد من 70 جزءا من نار الآخرة، أما بعد قعرها فما ظننا بقعر نار يلقى الحجر العظيم من شفيرها فيهوي فيها 70 سنة لا يدرك قعرها، ووالله لتملأن، والله لتملأن، والله لتملأن. أما طعامها وشرابها فاستمع إلى قول خالقها والمتوعد بعذابها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقوله سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أما شرابها فاستمع إلى ما يقول ربنا وخالقنا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهذا الطعام ذو غصة وعذاب أليم، وهذا الشراب من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال طعام أهل النار:
لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه يلقى على أهل النار الجوع، فإذا استغاثوه غيثوا بشجرة الزقوم، فإذا أكلوه غلا في بطونهم كغلي الحميم، فيستسقون فيسقون بماء الحميم، إذا أدناه إلى وجهه شوى وجهه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أما سلاسلها وأغلالها فاستمع إلى وصفها: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي أن ناصية رأسه تجمع إلى قدميه من وراء ظهره. ينشئ الله لأهل النار سحابة سوداء مظلمة، فيقال لهم: يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ فيقولون: الشراب، فيستسقون فتمطرهم تلك السحابة السوداء أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يلتهب عليهم. أما عذاب أهل النار وكل ما مضى من عذابها، فما ظنك بعذاب دار أهون أهلها عذابا؟ من كان له نعلان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم. أما حال أهلها فشر حال، وهوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب. ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكله ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فيسقون من عين آنية قد آذى حرها واشتد نضجها. فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يسحبون فيها على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم، النار من تحتهم، النار عن أيمانهم، النار عن شمائلهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فغطاؤهم من نار، وطعامهم من نار، وشرابهم من نار، ولباسهم من نار، ومهادهم من نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وجر السلاسل، يتجلجلون في أوديتها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها، تغلي بهم كغلي القدور، وهم يهتفون بالويل ويدعون بالثبور. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يتفجر الصديد من أفواههم، وتتقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود عيونهم وأهدابهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم من أسرها فكاك. فما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا فيها الموت؟ ما حال دار
اسودت وجوههم فهي أشد سوادا من الحمم، وعميت أبصارهم، وأبكمت ألسنتهم، وقصمت ظهورهم، ومزقت جلودهم، وغلت أيديهم إلى أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وغلت أيديهم إلى أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم، يمشون على النار بوجوههم، ويطؤون حسك الحديد بأحداقهم، ينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. فيجيبهم بعد 1000 عام بأشد وأقسى خطاب وأغلظ جواب: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم الجبار جل جلاله إلا بعد سنين، فيجيبهم بتوبيخ أشد من العذاب: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك أطبقت عليهم النار وغلقت، فيئس القوم بعد تلك الكلمة أيما إياس، فتزداد حسراتهم وتنقطع أصواتهم، فلا يسمع لهم إلا الأنين والزفير والشهيق والبكاء. يبكون على تضييع أوقات الشباب، ويتأسفون أسفا أعظم من المصاب، ولكن هيهات هيهات، ذهب العمل وجاء العقاب. لقد فاتهم دخول الجنان ورؤية وجه الرحمن ورضوان رب الأرض والسماء جل جلاله، ويزيد حسرتهم حسرة وألمهم ألما أن هذا العذاب الأليم والهوان المقيم ثمن اشتروه للذة فانية وشهوة ذاهبة. لقد باعوا جنة عرضها السماوات والأرض بثمن بخس، دراهم معدودة، بشهوات تمتعوا بها في الدنيا، ثم ذهبت وذهبوا فكأنها وكأنهم ما كانوا وما كانت، ثم لقوا عذابا طويلا وهوانا مقيما. فعياذا بالله من نار هذه حالها، وعياذا بالله من عمل هذه عاقبته. اللهم إنه لا طاقة لنا بعقابك ولا صبر لنا على عذابك، اللهم فأجرنا وأعتقنا من نارك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Mes très chers frères,
nos cœurs se sont endurcis, ils se trouvent entre diverses occupations mondaines et divers divertissements. Et lorsque nos cœurs reviennent à eux, ils se retrouvent parmi des soucis, des inquiétudes et des préoccupations qui s'attirent les unes les autres. Et voici qu'on arrive à une époque où le discours attendrissant, le discours encourageant, le discours effrayant est devenu étranger pour les cœurs. Il est devenu étranger aux oreilles. Ils sont peu ceux qui se taisent afin de l'écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait très souvent à ses compagnons radiyallahu anhum à travers des exhortations éloquentes qui faisaient frémir les cœurs et qui faisaient couler les larmes et qui faisaient trembler les membres du corps. Le prophète alayhi salatu wassalam, avec quelques mots, arrivait par la permission d'Allah azza wa jalla à ce résultat. Il a dit une fois aux compagnons radiyallahu anhum, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez très peu et vous pleureriez beaucoup et vous n'éprouveriez aucun désir vis-à-vis de vos épouses sur vos lits, et vous sortiriez de chez vous, vous courrez vers les collines à implorer Allah subhanahu. Et à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait de prononcer cette parole que les compagnons radiyallahu anhum baissaient leur tête, leur visage changeait et on entendait de leur part des gémissements et des sanglots. Quant à nous, qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre? Les exhortations et les avertissements. Qu'est-ce que nous avons besoin de nous rappeler? La chose avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a effrayé ses serviteurs et les a mis en garde. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a averti ses serviteurs de la plus forte façon. Il les a mis en garde contre le châtiment de l'enfer. Il a dit subhanahu wa ta'ala, je vous avertis, je vous mets en garde contre un feu qui flambe. Et il a dit subhanah, certes l'enfer est l'une des pires catastrophes, un avertissement pour les êtres humains. Par Allah, Allah n'a pas averti ses serviteurs et il ne les a pas effrayés avec une chose plus terrifiante que l'enfer. Il leur a décrit sa chaleur, il leur a décrit sa nourriture et sa boisson, il leur a décrit ses chaînes et ses carcans, il leur a décrit son eau bouillante et son pu. Il leur a décrit sa cuirasse et ses vêtements. Il leur a décrit tout cela dans le Coran. C'est pour cela que celui qui lit le Coran avec un cœur présent et qui écoute la description d'Allah de l'enfer, c'est comme s'il se trouvait sur la falaise de l'enfer et qu'il voyait avec ses yeux les parties de l'enfer qui s'entre-dévorent. C'est comme s'il voyait ses habitants chuter dans ses plus bas degrés. C'est comme s'il les voyait tirés par leurs chaînes dans ces différentes vallées. Tout ceci de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala comme avertissement et mise en garde. Le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam a effrayé les serviteurs d'Allah ta'ala avec l'enfer et les a mis en garde contre eux, contre celui-ci, et les a menacés. Le prophète est monté une fois sur sa chair et a dit, je vous mets en garde contre l'enfer. Je vous mets en garde contre l'enfer. Je vous mets en garde contre l'enfer. Et il parlait tellement fort que les gens au marché l'ont entendu. Et il avait sur le dos une cape qui est tombée au niveau de ses pieds, tellement son corps bougeait avec l'intensité de sa voix. Une fois, il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, je fais tout pour vous protéger de l'enfer, et je vous éloigne, et je vous mets en garde contre elle, mais vous m'échappez, et vous y plongez les uns les autres. Mes frères, aujourd'hui malheureusement, lorsque l'on parle de l'enfer et de son châtiment, c'est un discours qui n'a presque pas de goût. Presque les cœurs ne ressentent rien, les larmes ne coulent pas, c'est devenu un discours étranger à nos oreilles, loin de nos esprits, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rappelé énormément dans le Coran, et nous en met en garde contre l'enfer. Écoutons un peu alors, mes frères, qu'est-ce qu'il nous a dit à ce sujet. Peut-être que nos cœurs se réveilleront
peut-être que nos cœurs durs s'attendriront, et peut-être que nos âmes endormies se réveilleront. Si tu demandes après l'enfer, sache que tu as demandé après une demeure effrayante, qui a en elle-même un châtiment terrible. Si tu demandes après sa chaleur, après son fond, après son eau bouillante, après ses arbres, après ses vêtements, ses chaînes, son châtiment, et l'état des gens qui s'y trouveront, que penses-tu alors de la chaleur d'un feu qui a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne rouge? Il fut attisé ensuite encore pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne blanc, et il fut enfin attisé encore pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne noir. Le feu de l'enfer est noir et ténébreux. Que penses-tu de la chaleur d'un feu, en sachant que le feu que nous avons ici-bas n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer? Chaque partie est équivalente à la chaleur de celle qui la précède. Si tu demandes après son fond, que penses-tu d'un enfer qui est si profond que lorsqu'on y jette un énorme rocher, il y plonge pendant 70 ans sans atteindre le fond? Et par Allah, l'enfer sera plein. Par Allah, l'enfer sera plein. Par Allah, l'enfer sera plein. Si tu demandes après sa nourriture et sa boisson, écoute alors son créateur et celui qui a menacé ceux qui le désobéissent par l'enfer. Il dit subhanah, l'arbre de Az-Zaqqum est la nourriture du pécheur. C'est comme le métal fondu qui bout dans les ventres, comme l'eau bouillante. Et il a dit aussi subhanah, est-ce que ceci est meilleur? Ou bien encore, l'arbre de Zaqqum, certes, nous avons fait une épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui pousse au fin fond de l'enfer. Son sommet, sa cime, ressemble à des têtes de démons. Certes, les gens de l'enfer en mangeront et s'en rempliront le ventre. Et ils auront par la suite une boisson d'eau bouillante. Et après cela, ils retourneront à la fournaise. Quant à leur boisson, Allah Ta'ala dit, et s'ils demandent à être abreuvés, nous les abreuverons avec une eau bouillante, comme le métal fondu, qui fait griller les visages. Quelle détestable boisson, et quel détestable gîte. Et Allah a dit aussi, derrière lui, il y aura l'enfer et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il avalera difficilement et ne pourra pas avaler, qu'il essaiera d'avaler difficilement mais qu'il n'arrivera pas, et la mort lui viendra de toutes parts, et il ne mourra jamais, et derrière cela encore, un châtiment désastreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais une goutte de l'arbre de Zaqqum coulait sur terre, elle leur aurait perverti leur vie. Que dira alors de celui qui va en manger? Que dira alors de celui qui va en manger? Les gens de l'enfer auront faim. Lorsqu'ils demanderont à boire, on leur versera une eau qui, à peine arrive à leur visage, le fera tomber en lambeaux et les fera fondre. Et malgré ça, ils boiront cette eau qui arrivera dans leurs intestins et les coupera en différents morceaux jusqu'à la fin sortir par leur derrière. Quant à leur chaîne et à leur carcan, Allah a dit dans le Coran qu'ils seront attachés à une chaîne dont la coudée est équivalente à 70 coudées. Et on lui attachera le front à ses pieds. C'est-à-dire qu'on réunira son front à ses pieds par derrière. Allah tabaraka wa ta'ala créera un nuage noir et ténébreux pour les gens de l'enfer. On leur dira, ô gens de l'enfer, y a-t-il une chose que vous désirez? Ils répondront, nous voulons boire. Alors ils demanderont à boire, et ce nuage se mettra alors à faire pleuvoir des chaînes qui leur rajoutera à leurs chaînes, et qui fera tomber sur eux des braises qui les brûlera. Quant à leur châtiment, mes frères, en plus de ce qui vient d'être dit, que penses-tu alors du châtiment dans une demeure dans laquelle personne ne peut connaître un châtiment plus grand? Celui qui est le moins châtié parmi eux revêt des sandales tellement brûlantes qu'elles font bouillir son cerveau. Et malgré tout, il pensera que personne n'est plus châtié que lui, alors qu'il est celui qui est le moins châtié parmi eux. Leur situation est la pire des situations possibles.
et leur humiliation est la plus grande, et leur châtiment est le plus terrible. Que penses-tu d'un peuple qui sont restés debout sur leurs pieds pendant 50 000 ans? Ils n'ont rien mangé, rien bu, à un point où leur gorge fut lacérée par la soif et leurs estomacs furent découpés par la faim. Après cela, ils furent amenés en enfer et on leur donna à boire d'une source purulente et bouillante et brûlante. Lorsqu'elle atteint leur visage, elle les fait fondre. Si tu les voyais, alors qu'ils se sont installés dans une demeure très étroite et très ténébreuse, de laquelle il n'y a aucun échappatoire, leurs pieds furent accrochés, furent enchaînés à leur front, et leurs visages furent assombris à cause de leurs péchés. Ils seront tirés en enfer sur leurs visages enchaînés. Le feu sera au-dessus d'eux, le feu sera en dessous d'eux, le feu sera sur leur droite, le feu sera sur leur gauche. Ils auront de l'enfer un lit, et au-dessus d'eux une couverture, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Leur couverture sera de feu, leur nourriture sera de feu, leur boisson sera de feu, leur vêtement sera de feu, et leur lit sera de feu. Ils seront toujours entre le feu, et même les vêtements qu'ils porteront seront faits de goudron, prêts à être allumés, et ils seront frappés par les massues en fer des anges, et ils seront tirés par les chaînes. Ils seront tirés par les chaînes dans les différentes vallées de l'enfer, et ils chuteront incessamment dans ces bas degrés, et ils seront culbutés dans ces différentes couches. L'enfer les fera bouillir comme l'eau bout dans la casserole, et eux, ils appelleront au malheur et invoqueront la mort. On fera couler sur leur tête une eau purulente et une eau bouillante qui fera fondre ce qu'il y a dans leurs entrailles ainsi que leur peau, et on les frappera avec des massues d'acier. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ne serait-ce que d'un enfant, on leur dira retournez-y et goûtez le châtiment de la fournaise. Le pu jaillira de leur bouche et leurs estomacs seront découpés par la soif, et leurs yeux fondra sur leurs joues. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, nous leur remplacerons notre peau afin qu'ils goûtent au châtiment. Leur espoir, leur souhait en enfer sera de mourir, et ils ne pourront jamais en être libérés. Que doit-on dire d'une personne qui a comme plus grand souhait de mourir? Comment penses-tu que tu serais si tu les voyais avec le visage aussi noir que le charbon? On leur a ôté la vue, on leur a ôté la parole, et leurs dos furent brisés, et leurs peaux furent déchirées, et leurs mains furent enchaînées. Ils marcheront en enfer sur leur visage, et ils fouleront avec leur menton des épines d'acier. Ils crieront de toute leur force, de chaque endroit où ils se trouvent. Ils appelleront l'ange de l'enfer. Ils diront, ô Malik, l'acier nous a alourdis. Ô Malik, la menace s'est avérée réelle sur nous. Ô Malik, nos peaux sont carbonisées. Ô Malik, nos estomacs sont déchirés. Ô Malik, ne peut exister meilleur que d'exister ainsi. Il ne leur répondra que après 1000 ans, avec une réponse très dure et très sévère. Il leur dira, vous y êtes et vous y resterez. Alors, ils appelleront leur Seigneur, en pleurant, en hurlant et en criant, ô notre Seigneur, notre malheur nous a battus, et certes nous étions égarés. Ô notre Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Et si jamais on recommence, alors nous serons vraiment injustes. Et Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, ne leur répondra qu'après quelques années. Et il leur répondra d'une réponse aussi dure que le châtiment qu'ils ont connu. Restez-y et ne m'adressez plus jamais la parole. C'est à ce moment-là alors que l'enfer se renfermera sur eux. Et c'est à ce moment-là alors que les gens qui s'y trouvent désespéreront complètement. Alors leur regret se rajoutera à leur regret. Et là, leur voix ne sera plus audible. On n'entendra de leur part que les sanglots, les cris et les pleurs.
Ils pleureront. Pourquoi? Parce qu'ils ont gâché leur jeunesse. Ils regretteront d'un regret encore plus dur que le châtiment qu'ils subissent. Mais ceci ne sert plus à rien. Ils sont en enfer et les actions ne sont plus utiles. La punition est arrivée. Ils ont raté l'entrée au paradis. Ils ont raté la vue du visage de leur Seigneur et son agrément. Ils ne feront que regretter et ils ne feront que souffrir dans une demeure qui ne connaît aucune fin. Tout ça pourquoi? Pour une passion ou bien pour un désir qui a duré quelques instants seulement. Ils ont préféré vendre un paradis qui est aussi large que les cieux et la terre à vil prix quelques pièces. Pourquoi? Simplement pour assouvir un plaisir qui a duré à peine quelques instants. Ce plaisir et eux ont disparu et les voici qui se retrouvent au fin fond de l'enfer, dans lequel ils goûtent un châtiment éternel et une humiliation qui n'aura jamais de fin. Est-ce vraiment la peine, mes frères, de succomber à cette tentation pour finir ainsi? Est-ce vraiment la peine, mes frères, d'oublier la promesse d'Allah et sa récompense pour se faire plaisir ici-bas avec quelque chose qui dure quelques instants et qui laisse place après au regret? Non. Il vaut mieux patienter ici-bas quelques instants, et la vie d'ici-bas ne dure pas longtemps, même si on vit beaucoup d'années. Lorsqu'on arrive à la fin, c'est comme si on était né hier. Donc pourquoi alors ne pas patienter devant les tentations, devant les plaisirs et les délices qui nous sont interdits bien entendu? Pourquoi ne pas patienter jusqu'au jour du jugement, là où Allah rétribuera notre patience en nous fera entrer au paradis et en nous montrant comment il punit ceux qui lui ont désobéi. Donc souviens-toi maintenant, mon frère, alors que tu es encore vivant, alors que ton cœur bat toujours dans ta poitrine, et ne laisse pas tes passions l'emporter sur ta foi et ta raison. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم أجسادنا على النار. اللهم أحرم بشرتنا على النار. اللهم حرم بشرتنا على النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وزوجاتنا وأبناؤنا وبناتنا وكل من له حق علينا ولمشايخنا. اللهم إن هذه الجباه لا تسجد لأحد عداك. اللهم إن هذه الجباه لم تسجد لأحد عداك، فلا تجمع بينها وبين من أشرك بك وكفر بك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد القوي العزيز. فنسألك يا الله بإيماننا بك وبخوفنا منك وبرجائنا فيك أن تدخلنا الجنة نحن وآباؤنا وأسرنا يا رب العالمين، وأن تجيرنا من النار يا حي يا قيوم. اللهم لا تجمع بيننا وبين أهل النار يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا وهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، السعادة والنعيم مطلب كل إنسان. كلنا يحب أن يكون له قصر رضي وطعام شهي ومركب وطي، سيارة فارهة وملابس فاخرة وزوجة حسناء جميلة. هذا هو نعيم الدنيا الذي تعلقت به قلوبنا. ولكن كما يقول الله عز وجل: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. عباد الله، نعيم الدنيا نراه بأعيننا ونحسه بجوارحنا، لكننا نؤمن أن نعيما آخر هو أعظم وأبقى من هذا النعيم، كما قال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم أيها المسلمون، إنه نعيم الآخرة. فهل رأينا ذلك النعيم؟ وهل دخلنا الجنة؟ لا والذي خلق السماء. فحق لك أيها المسلم أن تتساءل عن هذه الدار التي أعدها الله لأوليائه الصالحين. فاسمع بارك الله فيك إلى ما جاء في كلام الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم في وصفها. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الإذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصرعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها، وإن سألت عن ظلها
ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن علاليلها وجواسيقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء يسير بهم حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواكب الأتراب اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب. فلا الورد والتفاح ما لبسته الخدود ولا الرمان ما تضمنته النهود ولا اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين. وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين. وإن ضمها إليه فما ظنك بتعادق الغصنين. يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلها. ويرى مخ ساقيها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف لها ما بين الخافقين ولأغمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم. ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا. مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها. قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته أطاعته وإن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأمان والأمان. هذا
سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصف بياض في أحسن حور. وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان. وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان. وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس منتقلة في بروج فلكها. وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن أنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل. وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، وما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا، فيقول
يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى أنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إخوة الإيمان، لعلكم تتساءلون بعد هذا ما الطريق إلى الجنة، فأقول أبشروا، كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أبى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخي الحبيب، اعلم أنك لن تدخل الجنة إلا بمفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانها شرائع الإسلام، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح بلا أسنان فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء بسبب أعمالهم الصالحة بعد رحمة الله تعالى. أخي الحبيب، إياك أن تكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: عمل لسراب، قلب من التقوى خراب، ذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب، تريد الجنة يا عبد الله وأنت تنام عن صلاة الفجر، تريد الجنة يا عبد الله وأنت تأكل الحرام وتشاهد الحرام وتسمع الحرام، فتب من ذنوبك وابك على عيوبك، وإياك أن تحرم النعيم المقيم في الجنة بلذة ساعة فانية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, le bonheur et le confort et la richesse sont les convoitises de chaque être humain. Chacun d'entre nous aimerait bien avoir un palais immense, une nourriture succulente et une belle monture, une voiture luxueuse, des vêtements beaux et propres et une belle épouse. Ceci, mes frères, ne représente que les délices éphémères de ce bas monde auxquels nos cœurs sont accrochés. Mais Allah Ta'ala nous dit que tout cela n'est que la jouissance de ce monde, de ce bas monde, alors que l'au-delà auprès de nos seigneurs est pour les pieux. Les délices de ce bas monde, nous les voyons avec nos yeux et nous les ressentons avec nos membres. Mais nous croyons
qu'il y a un délice meilleur que celui-ci, qui est plus grand et éternel par rapport à celui-là. Allah dans le Coran dit, la jouissance de ce bas monde est bien peu, et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint, et vous ne serez en rien lésés. Oui mes frères, le délice de l'au-delà, celui auquel nous croyons, l'avons-nous vu avec nos yeux? Sommes-nous rentrés au paradis? Non. C'est pour cela, ô mon frère, qu'il est complètement normal que tu t'interroges sur cette demeure qu'Allah Ta'ala a préparée pour ses serviteurs pieux. Écoute alors un condensé de ce qui a été cité dans la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ainsi que celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, des paroles dans lesquelles ils nous décrivent vaguement certaines de ses qualités. Si tu t'interroges sur son sol et sa terre, sache que c'est le musc et le safran, et sache que son plafond est le trône du tout miséricordieux. Ses murs et son décor sont faits du meilleur musc. Ses gravillons sont des perles et des émeraudes. Les briques de ses édifices sont faits d'or et d'argent, tout comme les troncs d'arbres. Ses fruits sont tels des gourdes suspendues, plus sucrés que le miel et plus savoureux que le beurre. Les feuilles des arbres sont plus fines que la soie. Si tu t'interroges sur ces fleuves, sache qu'il y a au paradis des fleuves dont le lait coule à flot, qui a une saveur qui jamais ne se détériore. D'autres fleuves sont faits de vin excellent à boire, et d'autres encore sont faits de miel épuré. Si tu t'interroges sur ces fruits, sache qu'ils sont de toute qualité possible et inimaginable. Ces viandes d'oiseaux de toutes les qualités et de toutes sortes. Ces boissons sont de camphre, de gingembre et d'un nectar spécial nommé tesnim. Ces vaisselles et ces couverts sont d'or pur et d'argent pur. L'espace qu'il y a entre ces portes est d'une largeur de 40 années de marche à pied. Et pourtant, il viendra un jour où elles seront pleines à craquer. Ces brises sont légers vents lorsqu'ils soufflent dans les feuilles des arbres, laisse entendre un son musical pour celui qui veut l'écouter. Si tu t'interroges sur l'ombre qu'on y trouve, sache que l'ombre constituée par un arbre est si longue que le cavalier habile sur une monture rapide met 100 ans à la parcourir. Si tu t'interroges sur sa superficie, sache que la superficie de la part du dernier entré au paradis équivaut à l'étendue d'un royaume dans lequel il y a ses palais, ses maisons, ses vergers, ses lits, ses baldaquins et ses fauteuils, et s'étend sur une superficie de 2000 ans de marche. Si tu t'interroges sur ces coupoles et ces tentes, sache que l'une de ces tentes est faite dans une seule perle, dont le diamètre est de 90 km. Quant à ces palais, ce sont des immeubles construits sur des fleuves qui coulent sans arrêt. Leur hauteur est telle que celle des étoiles dans le ciel. Si tu t'interroges sur leurs habits, sache que les habits de ces habitants sont de vraie soie et de parure d'or. Ces tapis ont des doublures de brocart et sont déroulés dans les plus hautes places. Ces divans sont comme des lits recouverts de franges d'or accolées les unes aux autres. Si tu t'interroges sur la beauté de leur visage, sache que la beauté du visage de ces habitants est comparable à la pleine lune. Leur âge est de 33 ans, sous la forme d'Adam, le père de l'humanité. Ce qu'ils entendent, ce sont les chants de leur houri. Mieux encore, le son de la voix des anges et des prophètes. Et mieux encore que tout cela, le discours du Seigneur de l'univers. Les montures sur lesquelles ils se rendront visite mutuellement, les promèneront où ils voudront dans le paradis. Leurs parures sont faites de perles et d'or. Sur leur front, des couronnes ornées de pierres précieuses. Leurs serviteurs sont de jeunes garçons éternellement jeunes, courant partout comme des perles parsemées. Leurs épouses sont gracieuses et de même âge, d'une jeunesse resplendissante. Leurs joues comme des roses, leurs seins comme des grenades, leur peau d'une douceur extrême. Quand elles sourient, elles ressemblent à l'éclairage d'une source lumineuse. Leur rencontre est une félicité, leur approche agréable, leur langage est celui des grands amoureux. Ils verront leur visage sur leurs joues comme dans un miroir. Ils verront la moelle de leurs os à travers leurs vêtements. Si elles se présentent au monde, leur parfum le couvrira. Et toutes les créatures élèveront leur voix par le takbir et le tasbih. La clarté de leur lumière fera tarir celle du soleil, comme la lumière du soleil couvre celle des étoiles. Leur beauté augmente au fur et à mesure du temps.
le voile qui couvre leur tête est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Plus on les voit, et plus on est amoureux d'elles. Elles ne tombent jamais enceintes ni malades, n'ont pas de menstrues, n'urinent pas, ne font pas leurs besoins, ne crachent pas et sont purifiées de toute immondice. Elles sont éternellement belles et jeunes. Leurs vêtements ne s'usent jamais. Elles sont éternellement aimables et affables et on ne se lasse jamais d'elles. Elles ne désireront que leur mari et personne d'autre. Si leur mari les regarde, elles les remplissent de joie. S'il leur donne un ordre, elles lui obéissent. S'il s'absente, elles lui sont fidèles. Ils ont une confiance réciproque. Ni génie ni homme ne les ont jamais aperçus avant lui. À chaque fois qu'elle lui raconte des choses, c'est avec une voix délicieuse qui lui fait plaisir. Lorsqu'elles arrivent, elles emplissent leur palais, leur salon d'une lueur extraordinaire. Leur âge est aux alentours de la meilleure jeunesse. Leur beauté resplendissante. Leurs sourcils sont d'un noir déposé sur une blancheur immaculée, au-dessus de grands yeux merveilleux. Leurs membres sont sveltes dans une parfaite proportion. Leurs seins dressés comme des grenades. Leur couleur ressemble à celle des perles et des rubis. Leur comportement est exemplaire et unique, qui rassemble leur beauté et leur savoir-faire. La beauté interne et externe chantent à l'unisson. Elles sont aimantes et gracieuses pour leur mari. Elles sont les plus agréables et aimables des compagnes. Elles savent allier douceur et tendresse pour leur mari. Quand elles sourient, le paradis est inondé par la lumière de leur sourire. Et leur passage d'un palais à l'autre est comparable à la course du soleil dans un ciel bleu sans nuages. Et lorsqu'elles discutent avec leurs époux, ils ne se lassent pas de les entendre parler. Quand elles chantent, elles les ensorcellent et les envoûtent dans une extase sans pareille. Et quand elles les embrassent, elles les couvrent d'un plaisir infini. Quant au jour du surplus, si tu demandes après le jour du surplus, sache que ce jour-là, une voix s'élèvera et appellera et dira: votre Seigneur vous demande de lui rendre visite aux gens du paradis. Ils répondront: obéissance et soumission. Ils se lèveront pour la visite avec précipitation et impatience. On leur préparera des montures qui les porteront avec allégresse rapidement jusqu'à leur arrivée au fleuve parfumé, où leur Seigneur leur a fixé rendez-vous. Une fois tous présents, Allah Jalla wa Ala ordonnera que son trône soit placé à cet endroit. On leur érigera des fauteuils de lumière, des fauteuils de perles, d'autres d'émeraude, d'autres d'or et d'autres d'argent. Les derniers s'assoiront sur des dunes de musc, sans qu'ils ne perçoivent de différence les uns entre les autres. Une voix dira alors: ô gens du paradis, Allah vous a fait une promesse qu'il veut réaliser. Ils diront alors: laquelle? Il nous a blanchi nos visages, il a alourdi nos balances, il nous a introduits au paradis et nous a préservés de l'enfer. À ce moment, une lumière les éclairera et le paradis avec. Ils lèveront leur tête et voici alors le Tout-Puissant Subhanah. Il se manifestera au-dessus d'eux et dira: ô gens du paradis, que la paix soit sur vous. Il n'y aura pas de meilleure réponse que de lui répondre: ô Allah, c'est toi la paix, et de toi vient la paix, que tu sois béni et sanctifié, ô le plein de majesté et de magnificence. Il se manifestera à eux souriant et disant: ô gens du paradis, la première des choses qu'ils entendront de lui sera: où sont mes serviteurs qui ont cru en moi? Dans l'invisible et sans me voir, voici enfin le jour du surplus. Ils répondront en cœur: Ya Allah, nous sommes satisfaits, alors sois satisfait de nous. Il leur répondra aux gens du paradis: si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas accordé l'entrée dans mon paradis. C'est le jour du surplus, alors demandez-moi. Ils répondront tous en cœur: Ya Allah, montre-nous ton visage. Montre-nous ton visage que l'on puisse enfin te contempler. Les voiles s'enlèveront alors, et il se montrera à eux. Il les recouvrira de sa clarté. Il les recouvrira alors de sa clarté. S'il n'avait pas décidé de les préserver, ils seraient brûlés par cette lumière grandiose. Durant cette réunion, Allah accordera un entretien privé à chacun d'entre eux. Il lui parlera et lui dira: ô Adal, te souviens-tu des jours où tu as fait telle et telle chose? Il lui rappellera quelques-uns des péchés qu'il a fait ici-bas. Alors la personne dira: Ya Allah, ne m'as-tu pas pardonné? Et il répondra: bien entendu, c'est par ma clémence que tu as atteint cette place.
Quel plaisir inqualifiable de pouvoir écouter ces merveilleuses paroles. Quelle somptueuse vision que de pouvoir admirer la face du Tout-Puissant ce jour-là. Et quelle humiliation et malheur terrible pour ceux qui en seront privés. Des visages ce jour-là seront resplendissants de beauté, contemplant de leurs yeux leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Mes frères, peut-être, après avoir entendu tout cela, vous vous demandez comment arriver là-bas, comment pouvoir s'y installer et goûter tout ce bonheur. Je vous dis alors, réjouissez-vous, car vous entrerez tous au paradis. Vous entrerez tous au paradis. Vous entrerez tous au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sauf celui qui s'y refuse. Alors on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui refuserait d'aller au paradis au messager d'Allah? Il a répondu, celui qui m'obéit entrera au paradis. Quant à celui qui m'a désobéi, c'est qu'il ne veut pas y aller. Mon très cher frère, mon bien-aimé frère, sache que tu ne rentreras au paradis qu'avec une clé. Et cette clé, c'est la ilaha illallah. Et cette clé a des dents. Et ces dents est l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui viendra avec une clé, la porte lui sera ouverte. Quant à celui qui viendra avec une clé sans dents, eh bien, qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Allah dit dans le Coran, aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance du regard en rétribution de ce qu'il a accompli ici-bas. C'est-à-dire à cause des actions vertueuses qu'on accomplit, après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rentre au paradis. Mon très cher frère, prends garde de faire partie de ceux dont Yahya ibn Mu'adh al-Razi a parlé. Il a dit, rahimahullah, des actions pour un mirage et un cœur détruit et ravagé et absent de toute piété. Des péchés équivalents en nombre au grain de sable, et ensuite tu espères avoir les femmes du paradis. Prends garde, tu es ivre sans même avoir bu. Tu vas aller au paradis alors que tu te lèves pas pour la prière du matin. Tu vas aller au paradis alors que tu manges ce qu'Allah a interdit. Tu vois ce qu'Allah a interdit et tu entends ce qu'Allah a interdit. Comment voudrais-tu alors pouvoir y poser le pied? Repens-toi, mon frère, de tes péchés et pleure sur tes défauts et prends garde à être privé de ce bonheur immense et infini et éternel qui est au paradis seulement pour avoir voulu être heureux une petite heure dans ce bas monde. Mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et éternel. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونسأله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا فإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك ومن العمل ما يرضيك يا رب العالمين وأعذنا من النار وأعذنا من النار وأعذنا من النار وأعذنا أن نكون ممن يتمنى دخول الجنة ولا يعمل لها اللهم نعوذ بك من أن نكون ممن يتمنى دخولها ولا يعمل لها اللهم نعوذ بك من أن نكون ممن يتمنى دخول الجنة ولا يعمل لها يا رب العالمين يا خير المسؤولين أعنا في هذه الأزمان الخطيرة أعنا في هذه الأماكن الخبيثة اللهم أعنا على طاعتك اللهم أخرجنا من بين هؤلاء سالمين غارمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم ضعف لنا المثوبة على صبرنا على طاعتك في هذه الأزمان يا كريم يا رحمن اللهم إن كثيرا من عبادك قد أعرضوا عنك وعن طاعتك ونحن متمسكون بحبلك متبعون لسنة نبيك فنسألك يا الله أن تجزل لنا المثوبة بدخول الجنان وبالبعد عن النيران يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان يا عظيم يا ديان أدخلنا الجنة نحن وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبناءنا وبناتنا وأبناء أبنائنا وأبناء بناتنا وجميع أحبابنا وكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك ولمن
ولمشايخنا يا رب العالمين. اللهم أعذنا من غضبك وسخطك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.